अरविंद डिकोस्टा, नुवें कॉन्स्टिट्युएंसी RGP. आज 30th मे आमी गोवा स्टेट फूड डे सेलिब्रेट करताय. 30 आनी 9 वर्सां जालीं आमकां स्टेट फूड डे मेळ्ळी जाल्यार. गोंया हो एक 25th स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. जेन्ना आमी स्टेट फूड डे सेलिब्रेट करताय तेन्ना आमी आमकां एक क्वेश्चन विचारूंक जाय की आमी खरे मुक्त जाल्यात काय. आयज तुमी चोयलां आसतलें सगळे कडेन वयता थंयसर गुलामगिरी, जावं ती पंचायतींत, जावं ती गव्हर्मेंटान, जावं ते नोकरीनी, खंयचे कडेन क्लियरिटी ना. इतलो तेंप जालो नॅशनल पार्टीज गोंयांत रूल करताय, जावं ती काँग्रेस ना BJP. काँग्रेसान कॉमेस केल्लें आनी आयज BJP काबार करता. हें जंय आमचें सुंदर गोंय जें पयलें आसलें तें आयज खूंयच दिश्टी पडना. आयज आमी गोंयकार मायनॉरिटी जायत गेल्यात. ही गोवा स्टेट फूड डे खरें आमकां काय ओरे मायग्रंटांक जे येवन गोंयांत सेटल जाले तेंकां. जे भाशेन हे नॅशनल पार्टीन गोंया काबार केलां तेच भाशेन आनी गोंयांत कांयच उरचें ना. तो गोंयांत फकत एकूच रिजनल पार्टी आसल्यार ताका समजतलें बाबा गोंय कितें तें. तेका लागून आमकां एक रिजनल पार्टीची एकदम गरज. तेन्नाच आमकां ही स्टेट फूड डे सेलिब्रेट करपाक उमेद आसतली. ना जाल्यार आमी सदांच गोवा स्टेट फूड डे म्हणूनच उरतले. बरें करूं.